Ameni debatana sumurung sian saluhut naroha iman na mangaramoti ate-ate ng pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Tabukama nagabi ujahan di jambidata di minggu letare sadarion ima sian Efesus bidu 2 mamuka sian ayat na parjulu sahat rodi ayat pasapuluhon. Efesus 2 ayat sada sahat rodi ayat 10 tajahama bibil nejulutai di bagasar roha ujahama sian juluon. Malua sian asini roha hamupe nunga mate hamuna julu hinorhon ni aka pangalosion dohot dosa muna. Akana ni ulahom muna marguru tutiki ni hasyanganon mangihuton lomo-lomo ni namar puaso di awang-awang ima todi na mangula nuaing di bagasan aka anak naso siat hata. Rapon nasi dado nang hita sasudena na julu mangulahon aka hisap-hisap ni dagita. Dina taturut lomo-lomo ni dagingi rodi sakap-sakap na. Jadi anak sirimasad dohita sian bakohian doson akan na asing. Alayang bude bata para siroha bulut do jala parholong roha. Nabalga mararupok kita jala rapo Kristus do di pangulu ibana hita aka naung mate di bagasan aka pangalasion nasian asini roha do ubayen na melua hamu gabe rap di pangulu jala rap di babakit kita tugonggoban banua gijang di bagasan Kristus Yesus. Pelaos paduluhonon na do dia katiki na neng rorope surung ni hamoraon ni asi ni rohana di habasaon nai maradupok kita di bagasan Kristus Yesus. Ai sian asi ni roha do ubay na malua hamu dalan haporsyaon jala dada binayang muna silehon-lehon ni debatado. Dadung sian perula ni asa unang adong na mamuji diri. Ai jadi-jadian na rohita akan atinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulaon na denggak kita ayak kaido di paturehian asa ta parangehoni ido satna. Horas manihita sa luhut na. Atarsongon na sidih capur gembira do permingguan letarion. Ala minggu letare dia cara tai amanginang. Aduh ibel lapatan na tahi amanginang. Mantap. Minggu letare na marlapatan marlas niroha mahamu jadi saya ono pulonom ayat 10a. Jele topik ni minggu tahun songo turpuk tahun ma asini rohani di bata na panguluhon. Jadi amanginang perjulu edetai marlas ni roha dungi duk sai tikting naking adong mamusia cara gatini pertanyaan pasyon lau marningot partinaonan ni Yesus. Itur birua mamusia suasana ni ekspresi wajah nalau do biru-birui turinda musia sebelum na marlas ni roha atar songodima ayat tahun amanginang. Mulai bepe judulna di son asini rohani debata na panguluhon. Netabu na di si ima asini rohani debata. Na tebuhiyat dotong na panguluhon alai ketika kita berkata panguluhon harus terjadi amanginang. Muladong madokon ngabir hasil beba di pangulu radioi. Na wahya do radioi.
Na buahyan do redu yang manginang. Mate. Idu tahe. Jimulai dok. Sudah perpiara aja. Alani asini rohani debatado. Ubain mengulu. Berarti ruas ni perpiara aja buahyan. Mate. Tajalo doi nang mate hiak kita. Maul do jalo oni. Yang go diaba na perjolo ni jami tau keluar surat ni si Paulus tu huria na di Efesuson tarjalor wana sida doi. Ada yang gunuai kita on so ngonau mak be ngelirik na Kristen kamu na hampir 50 mak 50 tahun. Semule bapakku opuku nga Kristen. Mana mungkin nga mati hiena secara kekristenan secara kerohanian menurut tak kan nga manguluhiak kita nian alai taide ma ayat sedai rak mahita madok dio si Paulus tuhita saunare ima hatani debata ngantar surat di Babilon ima Efesus 2 ayat seda rak mahita majaha 2-3 ya. Dan adong jolma naso mardosa. Itu teh. Om mana maul aupe ditiki haposoon tiki so padita do piau molo pola marpotihan oi piara jaon di Medan manang di dia molo songono jamita ira so masuk do tusokku. Mate do hamuna orangnya suruh debata mengulu terus pikirku. Atas jugul dau. Sekarang persoalannya nama te nanidok nadison ima nadi ayat 2 dohot ayat tudui. Hira sekali mak 2 mang 10 ayat ton alai mau lihat ma di ponggol-ponggolon asai terbui ta ponggol otik-otik. Rak mahita majaha ayat 2 tolu bagaimanakah kondisi yang disebut dengan monding alias mopo. Rapi nama majaha ayat 2 tolu 2-3 ya. Rabui do tatusi amang inang kata-kata biasa doi. Akana niulahom muna akana taulahon marguru tu tikini hasianganon. Marguru tu tikini son zaman ni hasianganon nama sanwai. Marguru tu kebiasaan, marguru tu dia manuang na lagi on, na lagi in, na lagi terkenal, na lagi masa. Mula marhimpun dongan, marhimpun iba, boy marutang dongan, iba peneng marutang. Marutung dongan, iba penyan lain marutung. Korupsi dongan jala terdapot, mula tung boy, doh manyan iba korupsi, jala unang terdapot. Emma tutu imakan. Begitunya artinya dari nang amangina. Mangihutun lomo-lomo ni na marhuaso di awang-awangi 2 minggu na salpu ngata jami taho ti songonon didok disi mapitung do mata ni pikirata mamereng jago ni portibion jala jami tata 2 minggu na salpu mai ima tod di na mangulan waing di bagasan aka anak na sosiat hatam ima kalasta nyirido moloido anak na sosiat hata dibado di bahasa na Indonesia yang durhaka, the children of disobedience, oloido the son of disobedience. Sebenarnya reason aka anak ni ima na idok na the son of disobedience manang the children of disobedience manang anak-anak durhaka. Mulai dok tu anak ni paremanon. Paremad daw si. Mulai dok tu anak ni paremanon ni na paremad daw manginang. Ale mulai dok kon. Pereman. Jadi mulai dok di son the son of
disobedience manang anak-anak kedurhakaan ima hita. The son of disobedience, anak kedurhakaan nunga hira margatta be na sosieta tai ima nunga margatta be ido benata ida di ayat todui hujaha hocaotik rapun nasiro nang hita sasudina jala mangulahu nakahisap-hisap ni dagikta ando peta dokon songon dia ma akai sabsa idangiwan dina terturut lomo-lomo ni dagingi rodi sakka-sakka jadi anak siri masa dohita sian bakko hian mulai dok sian bakko hian di bahasa Indonesia naturnya neneng nungai molo bahasa ni pasarata alam do neneng tentu sih dua manginang naturna mulai bahasa Batak nak ngabakko nai jadi molo adong pe titik kedosaan titik kekorupsian nah ini japuto jagung nidongan nak pesoi bemanuan alapas di pinggir jalan ni japuto buti apa nian oleh cerdo ni putih kol lah dibolok ke musik gudang do songonikan bega ake cabenon irapuko budi na kecil-kecil na ngabakko ni jolma digijang ni musik adong tidik panakkoon la situ ai bena molo songona suarong mamereng durung-durungi misalnya lo dibuat per 5.000 ipa masuk budi alam do jadi menurut si Paulus jala kenyataanna sudi hitaon punya alam punya bakko jahat songoni mah molo isa minta tahun dangi ko korupsi sia dirita do pe manginang berek kita mani na di ayat 2 ayat tuluon rapun nasida do nakita sasudina na jolo mangulahon akka hisa ni dagikta sudah jujur bejo hita 3% karo ite de colma hita 3% ina amat tai ibotoho jahat ni daon haru dompet ni be belum tentu adik ni tori do sisa 10 saku oh bak de patu tu koina onam saku naik di sini mersolotan baik kiri selatan barat daya nan naik akaina pe he ado ku bereng malohian jala dipuji o makna do malohian do koina bah mabes kita buni mi jadi ngi boto helayati dang nak pokok nak neneng memang begitulah manusia ima elusna apa yang manginang alam do rapi taman do kedua tiga ya ima molo alam do hatani jol marupe dang na minjiba kauda ima jolma na julu ulo kana manginang jolma na julu ima hapupe nomate hamu na julu hinor honni akasudinai hinor honni ayat sada 27 ima hita dakolak kamu pengahu do ima ayat sada 27 pabuahon hajol mauta jadi molo nang berengo jol mai dan terbotot tai hola alkita do na mampu mabongkari makar harhari dakola mabababoi molo hitaon wae marhua do akka dosa-dosa kecil besar sedang tababoi do ikan butuh hamu do mababoi nyemma hai gah gorekau di baboi molo tiki malacena wisuro maku baboi jua mangde ulo ma ape dong aku ngamar pukul ngamar karet ngamar ompera tabuni itor hututupi masuk di raba-raba aparna lokok di hauni garet kawon kadak tadi lebih ruputi amuna tadi paling gajah salik menyembur otikan ditutup pemain sup ningon masuk ima di baboi ngolon dibongkar ayat 22 nama bongkar sudi hajahatut tai eta maranganangan semenit dah akadia mana tetabuni honi masing-masing per pribadi unang pali babua kata pikiri hitungan ona 10 detik pe 2 3 ya mau lihatin mak ima jolma na jolma buhata yang manginang ima dang au na manguhumi dah, bohado terasa do hita jol mana jolo.
Ayat 2 tului hona do hita manginang. Moliate hisap pisat ni daging ta dina ta turut lomo-lomo ni dagingi ima lomo-lomo ni dagingi alam do nongiri na muse rodi sakka-sakkana. Jadi ternyata jolma na aslina alam do jolma na jolo rencana-rencana tapi adong do rencana-rencana jahat ima sakka-sakkana. Jadi anak siri masad dohita sian bako. Ini kembali lagi amang inang anak-anak kemurkaan. Jadi anak kedung ni kemurkaan ni dohita na pertibion. Satu tadi anak-anak ni yang disobedience, anak-anak ni na sosiet tata. Tapi muse anak-anak sirimasan. Memang kalacu kalas tengah sirimasan. Dungi ducun akan asing hita mai dibongkar nuaing habohoki dibongkar ha tubi ngomunai dibongkar tulu ayatom mai sudi omma nanidokna asalakku tu hita ayaton benna judulna nakani asini rohani debata na panguluhon maka secara pertodion amanginang sudena bakko-bakko tai baik yang datang dari diri kita maupun sian awang-awang na dipengaruhi dua amang benna songonon pangalahokku. Jadi molo kalasta da penoeng alam do nai imana mate kijam ido debata marhite-hite anak na Tuhan Yesus Kristus naung mate jala muda mangulu humoko pita imane pelua hokita sian natur manang alam tai itu dah manginang maka mula pajupak penok kita mulai ayat 4 5 6 7 Lucia betul-betul dan layak behita sasitongna melua mulai do kondison manang mangulu secara partodion jela juju doi mangulu dunian ay ngirima hata-hataon bui do maronan direncana hodo kawin anak-anak manubang do tu gereja ale bui doi mate hita pada maboto 3% manak kaning sitar gui tai di bagian rohana terdalam ima dosa na di ayat sada 2 tulu tabodo mangan molo tiki maleno manang nabutong male tabodo di iba asini rohani debatana peduahon molo sadar iba ternyata aupe pardosa do nunga buai hita rak madokon ternyata aupe pardosa do 2 3 ya jalan apa dua hona manginang di ayat sada di dok hamupe nunga mate hamuna jolo marhua mana buai na mate nang pedok ko nakana mangadungi mang nasyetu si petangoi manggonggomi matod di malaya mang nene aksong ni kan buih horo manggonggomi buih maka yang disebut dengan monding mopo mate no pergerakan deh jadi mulut tu siya manginang na matei ima bakke itu dah mayat jasad dan buih manang marhuai songoni mahita dia sere 2 tulu ya manginang songoni madusaki enggak bisa lagi aku bergerak dan buih be monding ikobohado nakok ma amat taboho haduan tu jabu-jabuna au mampai ni tu nasoni artinya mati total dikuasai oleh ketidakberdayaan itu dah jadi ala nong mati ya udang tolak biar holam bajalo asini roh hape Tuhan tolong aku dan bui be jangan dong beterdot tu mati tabayak ko mahita nuaing monding oleh 2 detik pe monding jo tabayak ko kita muna asata tusion tabayak ko mahita nuaing ngamonding be 2 3 ya nunga monding dan bui be pikiran ide do hepeki cita gurguiti foto ni seseorangi na utabuni honi terdapat dan wangi mang na diri ulang nenai bui be horai pading kani ya terdapat udah
pagoda kudu si bata pagi ni colmaun mula mati na mang so nama baik kuburaku warna na keramik na kuning di foto-foto hobi horoi pagodaku monding ya monding dan buah biang manang marhua ada asa masuk kita tu na dua hon ngamoding be kita sudi mangido tolong pedang tolak be minta ampuh pedang tolak be tamat monding mate imon alai asa tabuto artini the power of grace molina artini haguguon di asni rohani de bata jolo tapi kirima monding au de ala nima balgani asni rohani de bata tu hita ima ayat opat rakma hita majaha dan tolap tahiyabbe ayat opat 2-3 ya anggo de bata para si roha bulud do jala parholong roha na belga maradupok kita nunga dimulai si Paulus apa waktu itu Allah yang gue dapat tai monding peho para si roha bulut dui bena monding pe partodiomu pikiranmu angan-anganmu tuk sobui peho manang marhua kondisi tanu yang ayat 2 tulu ngamate behida dah mate secara partodion ayat 5 tajahama muse boado debata sarana penguluh kita de ayat 5 beta mata jaha 2-3 ya Oke manginang de hujang aja de jala rapon Kristus do di pangulu ibena hita di pangulu dari keberadaan ayat 1-2-3 aka naung mate di bagasan aka pangalasionna ima naung mate hita na juti dokon alam do biasa ma nasian asini roha do ubayen na melua hitau de nungabe jadi balgani asini rohani de bata dan layak behita ngakabakke beon mulai pilih midet dan lagi Jombi ujago sa Jombi masih bisa jalan walau tak mengenal orang kalau neng makara ulauna ima jol mana jolo ini ingat aing kok beda mana joluki nunga ima hamatean asabui merlas ni roha majalo asni rohani de bata ikon na usadari do nga bakke beau dan mampu au nunga alam jala rapon Kristus do di pangulu ibana hita en Kristo ina di bagasa Kristus rapon jadi dakolan si boho di pangulu benda mangulu piau narodo Yesus Kristus pangulu honau gabe masuk maau Tuhan mamati ni Yesus ki doho mamati dosaki ima nakina tajahoni di pasioni hehe maibana dutulurinai laos hehe maau rakma anno nau do Kristusi di harajauni dan si boho perdiri piau ada si boho namar marga Yesus Kristusi ima tabuna di pelua bakke gabe bangsawan imaun ido na dison jala rapo Kristus mulai do rapo Kristus ikon loho do tu Kristusi ikon hok do hamu namar hak Kristenoni ayah onom didok musisi bagaimana kebersamaan kita dengan Yesus melalui bahasa Yunanina sun inna bersama ido di ayah onom beta mata ida musia amanginang ayah onom 2-3 ya berang mai amanginang da benar tabuhian Kristen tabuhian si Kristus gabe rak di pangolu jala rak di babakit hita tugonggoman banua gijang di bagasan Kristus dan di bagasan tugumuna double gehieni di bagasan dia do dan di bagasan gereja piaraja diangkat manonon tu surga daong molos wadong Kristus ison darong lapatan nyon ati manginang tanga dong ikon di bagasan Kristus ayat pitu muse adong musesi hadiah na belgana rakma hita majaha 2-3 ya laos patu duhoronna do dia katikina neng rodo pe surung ni hamoraon ni asini rohana di habasaon nai mararupo kita di bagasa Kristus tulu hali mai dokon ikon di bagasan Kristus dan ikon di gereja HKBP na jakohien mau di pagaran dope dang do di si pokoknya di bagasan
Kristus. Ido manginang aya welu no kapalai tadahamon syagugu ni guguna di bagasa kaporsiaon ayat ada dua tului naking namo dikiat doau jol mana julu doau alai nuaing jol masih saunari maau ima ayat welu 2 3 ya. Juk do yuk songonon pokokna perseho alai dok dison ai sina sini roado ubain na melua hamu dana kaperseho yang penting aku percaya melua mau isi daong bui haroho perseho ngamate ho ha perseho nido na idok na dison jala dada binai munai dangalani ho hamu perseho dangalani au perseho na nili honi debatado ha perseho kitu eu ha perseho kon dang alani jago kuin dang alani padi de bapakku dang alani opukku 5 sudut nong Kristen dao ai buat mengamati au hamna ci di hapur siau kope sani sirin nei sana udoi jalan jago kudo alai asini rohani debata bukan aku alani porsia au nasabi jenis yarum gebi melu au dao hapur siau kiepe noldi ipe na disahapod debatado iliat terdine jup porsia maau si lehon ni debatado tajahama dalam pengertian ni ayat welui 2 3 ya ai siana sini rohado ubain na meluhamu dalan hapursiaun jala dada binai muna si lehon ni debatado tagatti mamunai gabe au songono ai siana sini rohado ubain na melua au matabaid bisi 2 3 ya ai siana sini rohado ubain na melua au dalan hapursiaun jala dada nahubain si lehon ni debatado ayat sia tajahama muse 2 3 ya dadung sian parulani asa unang adong na memuji diri nung ada dang siap parulani jadi dang adong bui hitam adok au pasti susurgo ala paradi kami sau 5 periode au museke tuana sa distrik sa KBP bukan ai terus do ayang kutu gereja do amang marsai piau demam sikit laura dangi siaratna kina marhua nama hami sarupa do daong taida ma ayat 10 tajaha marap 2 3 ya na kaning na perjolo na moding doau imay sa 2 tolu ayat to pak jajakoan na burjuat tuhani jol mana jolo doau gebe di bam manuan zaman now jol masih sonari ima jol mana en Kristo na ibaga sa Kristus yoneng rapon Kristus doau sonari di patakas muse walusia mola persiape hono aeng Kriste peho ipe daksya koi daksya nawi sani senak kening hapor ciotain sian debata de nani sahapun nani lihat di nadi anugerahkan karis na ima anugerah karis nani lihat doi ay 10 ay jadian na dohita tapi reng madawang enang molo bahasa Batak ay jadian na dohita di bahasa Indonesia karena kita ini buatan Allah. Jadi molo buatan nayok na dison siap bahasa aslina Junani di bahasa Inggrision ima namar workmanship. Workmanship dang adong bahasa Indonesia nion dang adong bahasa Batakna. Manship na idok na ngado be siboho dengan anatominya, siboho dengan otaknya, siboho dengan ayat 1 2 3-nya, siboho dengan visi misinya, siboho dengan wawasan berpikirnya. Si anu ngabui besi tua pegawai negeri sambil kepala sekolah hauma jala markolam pendapatan 1,2 M per 3 bulan. Onima ima mensip. Jadi nanidok na dison workmanship ima songonon
buatan on buat aku lo nina malah hulempar hon nang tanuliat tu son manang tu saja tu ningon itu par niku itu berbagai materi dahira mata nyari bicar nenek budi cip dakku bereng makna itu rumah halakan jago nih puang lukisan ni pedita buhoyak ke setenuliat seli sapat lukisan ni ada warri denggur itu kan isa naman ba ini? Benarong siya na ni. Isa naman ba ini? Padita mo? Nay, dupa! Iturbaga. Mirip mo siya. Ito ba ni Tuhan Yesus? Kebetulan. Mader dari mana kampoy uti. Kebecako. Dunia rong mangusi sa uhiyan. Mga lukis Tuhan Yesus sa butis. Dung dihapos si. Rapat Nabi Isa naman ba ini? Pelukis na jako. Ito kan? Jadi naidok na dison workmanship ima hasil karya cipta na ani rencanahon ala ni nama baini pe jago hian na tusi dinwai jadi hita ima maha karya Allah tabereng beda namo diktaina kaning nga dilukis de batabe nga mergulu ne berube workmanship inna aku adalah ciptaan Allah dari hasil may doon ngulo bahasa sini masterpiece neneng mana jago na jago ini may jadi mulai di son ai jadi-jadian na kita adalah buatan Allah mulai na perjulusan di bahasa Inggris na his workmanship inna punya ni debatalo hamda his workmanship inna dia 10 punya ni debatalo maha karyana bagian A dah bagian A ni 10 ay jadi-jadian na rohita. His workmanship. Artinya punya ni dia bata di dalam pembuatan nai, di dalam jadi-jadian nai. Saya bagak-bagakku, saya jago-jagoku, tetap aku adalah buatan Allah. Buatan artinya adalah kepunyaan Allah. Ya, sama jago-jagoku. Ini benar sia asa unang adong nama muji diri. Dapat 2 ko sene 10. Akan tinopa di bagasan Kristus Yesus dengan apa orang enak kanin nungara beda do Yesus Kristus Yesus molo merdel piatu onan gaya ni Kristus nama gayaku dang be kebuhuan kedung de Kristen maisi asa taja hajo asai asa 2 3 ya stop asa bohain na 2 3 ya asa marulahon nadenggan hita odo kucida da manginang atong sia burjuni de batai aha maulauku ima mangulahon nadinggan salile kodi tanoon ulahon nadinggan 2 3 ya salile kodi tanoon ulahon nadinggan buasa ulahon aku nadinggan na perjolo naking ala his workmanship punya ni de batai doau na paduahon tugas utama ni hala Kristen naung dang jol mana jolobe ima mangulahon akka nadinggan alanya hita tu gereja ala nunga di pelua hita da alanya hubantu dong aku ala ibantu de bataau jala nunga di asi de bataau ido benna ulahon nadinggan jala di batakas mamuse ai akka ido 2 3 ya ai akaido di pature de batahian asahinna. Jadi molo di bahasa aslina asa taparangehoni asa disi hita merdelan. Itu bahasa aslina deh. Supaya kita hidup di dalamnya. Dak kolam parangehon ulehoni ai akaido di pature de batahian asa taparangehoni. Ai jadi-jadian na dohita akan altinopa di bagaza Kristus Yesus asa marulaun na dinggak kita ai akaido di pature de batahian asa taparangehoni samini nai supaya kita hidup beraktivitas semangat mangulu di bagasan pangatusion bukti nilas ni rohaku Ima ayat 10 asa marulaun na dinggan hita ayat kaido buhaina di pature de batahian
asa taparangi honi amin pertanyaan lain. Pasu-pasu siap Tuhan debata di pasu-pasu jana diramoti Tuhan debata amamu di sondakon Tuhan debata amamu hina tuho jala asini marwana midaho di dopakon Tuhan debata amamu hina tuho jala di pasawon ma damena tutotin amin.